senior kita. Yuk, apa sih ya, ribet temen. Balukang. Oh itu tapi sembilang. Walah tadi siji kuwi. Iwak kipas maning, iwak kipas. Lho, iku kenapa kuwi gigire? Mana streknya mana? Di streknya di. Wih. Iya. Tuh. Seniornya strike duluan. Ini bukan udang satunya. Udang hidup. Maaf mas bro, gak kesoteng. Dapat Barramundi pertama di bulan ini. Nih, lumayan lah ya. Ada. Yang tadi dudul. Enak tunggal lagi. Krapu. Krapu anaan. Kuwi empane mengene iki. Iki empane kuwi. Heeh. Ayo situ pangan. Ora situ dipangan. Kasih situ pangan. Sumpet mangan malahan. Oh, durune lepas. Nah, wis mulai tompele. Malah ducul nah. Ora ndang dijek ngene. Aduh, tompel gede ducul nih, Bapak. Ora ngerti, Bro. Krapu. Heeh. Pindah ora apa? Aduh. Kakap. Pak. Oh ya wis syuting gue kan. Kakap tompel maksudnya. Wih. Oke. Kanal ini. Nah. Iya. Oh. Ayo. Kena orang kowe. Wih, apa ini? Sumpit. Sumpit. Nih, sumpitnya kanal. Duh. Mantap. Jos. Engko kentenan.
Masa nyantol. Alah ya ora kena berarti. Masa kena, iwaknya kena. Mantap. Loh cutting. Mesti itu paten. Paten laut. Aduh, strike malahan. Banyak aku strike, Bos. Kipas. Kipas. Kayak manu kowe senare lho to. Bagus nyantol ayo kowe awak kuat senare. Iya, buat dayung-dayung. Kanal, Bos. Hagong. Aduh, nggak kesyuting strike, Bos. HP-nya tadi di kantong. Mantap. Oh, tangan kurang nak bawa nih.